Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe. It's so nice to be here. We were even lost on the roads. Es muy hermoso estar acá. Nos perdimos en el camino. As like all the souls are lost in this world. De la misma manera en que la cual todas las almas nos encontramos perdidas en este mundo. But fortunately, some people gave the very right direction and came over here lastly. Otherwise, I was thinking that, tonight we will be on the road only and we won't reach here. Pero afortunadamente están las personas que están para dar la dirección apropiada. Y porque yo me estaba temiendo que íbamos a estar girando toda la noche. And that could be also the different bhakti. I was listening the lecture of my Gurudev. Y yo me encontraba escuchando la clase de mi maestro espiritual. So I was feeling that, today let's just give a break and let's just roam around on the roads only and listen the lecture rather than giving the lecture. Y bueno, y ahí yo me quedé pensando en escuchar la clase que me está dando mi maestro espiritual y seguir dando vueltas y no dar la clase hoy. So, there are so many devotees are here today. Bueno, hoy hay muchos devotos acá. And the first thing about our Hinduism or our bhakti, our devotional path, is actually that we follow the unconditional love. Y lo principal en el hinduismo, en nuestro sendero devocional, es que se sigue algo que es primordial, que es el amor incondicional, sin ningún requisito. There is a three types of love, usually what our spiritual master speaks. Y existen, según lo que explican nuestros maestros espirituales, tres tipos de amor. The love where you actually want to enjoy the happiness and you don't care that how the other person is. Hay un amor en el cual uno solamente quiere disfrutar de la felicidad sin preocuparse por el otro. The second love is where you find the mutual happiness between between the partner, between the beloved, and on that time you try to, that's like a mutual love, or you can say the love, that love is a noble love where you are not fighting with each other but trying to work in the relationship for the happiness. Y en un segundo caso, un amor más noble sería en el que se encuentra con la otra persona, en la cual ya es un amor en común, en el cual no hay pelea, sino que se trabaja hasta el mismo nivel, ¿no? And the third type of love, is that where the lover says that I just want you to enjoy whatsoever you want to, and I will be there, for yourself. Y el tercer tipo de amor es en el cual el amante quiere que el otro solamente disfrute, solamente sea feliz y que él o uno va a estar ahí para lo que sea necesario. This last kind of a love is known as actually unconditional love, which the servant do for his master. Y este tipo de amor es el que el sirviente hace por un amo, por ejemplo, eso es algo incondicional. Women of our place of Vrindavan, of Brij, who are known as gopis, they actually are the role model of this kind of unconditional love. Y en la tierra de Vrindavan, el modelo de conducta del amor se ve en las doncellas de Krishna, que se llaman las gopis. There is a conversation between the two great acharya, our God Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai. Existe una conversación de dos grandes maestros, uno es Sri Chaitanya Mahaprabhu y el otro es Sri Ramananda Roy.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu asked to Ramananda Rai that what is bhakti, what is this unconditional love. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó a este Ramananda Roy qué significa bhakti, o sea, qué es realmente amor incondicional. So what is that devotion is, he asked, and Ramananda Rai said that to listening your pastimes, to doing the kirtan, is the bhakti, is the devotion. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, que fue una encarnación de Krishna que apareció, que en ese momento estaba cumpliendo el rol de un maestro, y a él, que era uno de sus discípulos y sus devotos, le preguntó qué significa amor incondicional. Y él le dijo: oír acerca de ti, tus glorias, tus cualidades, y cantar acerca de tu nombre. Le dijo porque consideraba que era Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked that please give me the best definition about the devotion. Y Chaitanya Mahaprabhu, al oír esto, replicó: por favor, dame la mejor definición acerca de lo que es el amor incondicional. Then Ramananda Rai replied that I feel like we listen the things, but until or unless we are not attracted towards to the pastimes, or we are not attracted towards to that personality, that is not love. So the attraction is actually much more essential. Y entonces ahí replicó de que más allá de oír y saber acerca del otro, la atracción específica por la forma y los pasatiempos de Dios o del ser amado, eso es lo que constituye el amor incondicional. It's like we are attracted towards to the beautiful full moon, or we are attracted for the sunset or the sunrise. Tal como podemos estar atraídos por una luna llena o por la puesta o la salida del sol. So once you are attracted, you try to spend so many hours by seeing that attraction only. Y cuando uno siente una atracción, uno pasa mucho tiempo, horas, tratando de ver lo que a uno lo atrae. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked that give me the best definition of the supreme love. Y al oír esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu nuevamente le replicó: por favor, dame la mejor definición de amor supremo. Now, Ramananda Rai replied that yes, we love this beautiful moon, or the sunsets or the hill stations. We go and spend so much time, and even like we see the beautiful faces, but it doesn't mean that we connect ourselves with them. Entonces le dice: sí, nosotros disfrutamos de puestas del sol, nos vamos a miradores, pasamos mucho tiempo persiguiendo, pero no significa de que nosotros hagamos una conexión real con esto. So until or unless your relationship is not there with the person, maybe when you go to the market, you find so many beautiful faces, but you are attracted towards to them, you see them, but it doesn't mean that it is a love. Until or unless you don't make a relationship with the person, that is actually not known as love. Entonces nuevamente prosiguió diciendo de que hasta que una persona no haga un contacto personal con el objeto del amor, uno puede ver demasiados rostros hermosos en todos lados. Cuando uno está en el supermercado, por ejemplo, uno ve montones de personas que son atractivas, ¿no? Y hasta hermosas, pero hasta que no esté hecha una conexión íntima, no hay amor. So to make the relationship, with that attraction, with that object who is very attractive, that is actually known as love. Entonces, establecer una relación con el objeto que es atractivo es lo que es conocido como amor. Chaitanya Mahaprabhu said, give me the best definition of supreme love. Y ahí nuevamente Mahaprabhu le dijo: dame la mejor definición de amor supremo. Now Ramananda Rai said that yes, we make the relationship, but it depends on the relationships, and maybe we make so many friends, but there are very close friends where we actually share our things. Otherwise, all other friends are like to just see and say hi, hello, and bye, and then you leave. Entonces ahí le dice, y entonces ahí nuevamente reconoce, dice: sí, dice, relacionamientos uno puede tener, ¿no? Como por ejemplo con los amigos, pero son muy pocos los amigos con los cuales uno realmente puede trascender el hola, ¿qué tal? Y ir a los temas que son íntimos. So
when there are the relationship is there, when the and where the intimacy in there in the relationship, then only we actually can connect ourselves, and that is the love. Entonces ahora nos habíamos quedado en el relacionamiento, pero ahora cuando en este relacionamiento hay una intimidad y una conexión íntima, ahí es amor. So he says that I feel like the love between the Lord Shri Krishna and all the cowherd boys, all those who were his friends, the Gopkumars, that's actually the love. Entonces Ramananda Roy le mencionó un ejemplo de amor supremo que sería el que se da entre Krishna y sus amigos, los vaqueritos. Me dijo, eso es el amor supremo, la amistad de los devotos por Krishna. So there are two types of love. There is a two type of friendship. Y ahora entendemos que hay dos tipos de amistad. So that two types of friendship means the friendship which we do with the person, and there is a friendship which the other person do with us. Y tenemos las dos, la amistad que nosotros hacemos con una persona de ida y la amistad que vuelve de la otra persona hacia nosotros. In the Lord Shri Ram's life, whosoever the friends were in his circle, they used to think that they were the friends of Lord Shri Ram. Y en la vida del señor Ramachandra, una previa y muy antigua encarnación de Krishna, cualquier persona del círculo de amigos del señor Ramachandra, what they used to think? That they are the friends of Lord Shri Ram. Cada persona se sentía el amigo del señor Ramachandra. But in the Lord Shri Krishna, all those friends who were in the life of Lord Shri Krishna, here Lord Shri Krishna used to think that he is the friend of them. Pero ahora cuando cuando Krishna aparece como Krishna mismo hace 5.000 años, él pensaba que él era amigo de sus devotos y transmitió esa relación de amistad. So when he said that the friendship, which it seems like the friendship between the Lord Shri Krishna and his cowherd boys, it seems like the supreme love. Entonces ahí explica Ramananda Roy que en los relacionamientos de Krishna con sus amigos vemos que se nota un amor supremo. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, give me the best definition of supreme love. Pero ahora, nuevamente, le dijo, por favor, dame la mejor definición de amor supremo. Now Ramananda Rai said, yes, there is a relationship in the friends, but it all depends on the give and take. Bueno, entonces ahora llegamos a que hay relacionamientos entre los amigos, pero dependen de algo, del dar y recibir. When you don't share so much your time with them, or when you are not even meeting them often, or you are not helping them, then actually the relationship somehow start to fade. Y este relacionamiento se puede llegar a desvanecer si uno no mantiene una comunicación activa, si uno ve a la otra persona, comparte, mantiene algo vivo, ¿no? So it all that the love and the friendship all depends on the give and take. The moment you will say that I don't agree with you on this thing, or I won't give you that thing, the love which you say, or the relationship which you pursue with that with your friend, always start to fade. Bueno, y está el problema de que el amor que nosotros estemos sintiendo con el amigo, con la persona, depende mucho de dar y recibir, que si de esto no se cumple bien, el amor desaparece. So now Ramananda Rai said that it seems like the love of the mother to her child is the supreme love. Y bueno, y ahora viendo esto, opta por postular que el amor de una madre por el hijo es el mejor ejemplo de amor. Now Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, give me the best definition of supreme love. Y nuevamente le dice, por favor, continúa con una mejor definición del amor supremo. Now this love seems unconditional, mother loves a child, and here still Chaitanya Mahaprabhu is saying that give me the best definition of supreme love. Y vemos que aunque el amor de una madre a un hijo es tan incondicional, aún así el Señor le pedía una mejor definición aún. Now here Ramananda Rai, he replied that
the love between the mother and child is unconditional at some point. Y entonces Ramananda Roy le argumentó, el amor de una madre por un hijo es en un punto incondicional. But two things are there. Pero hay dos cosas acá. She loves that child with the consciousness that he is or she is her child. So the I, me and mine consciousness is there. Entonces acá, en la visión de la madre hay dos cosas. Primero, que ella está pensando de que esa criatura, ya sea varón o mujer, le pertenece. She doesn't love that child for the sake of child or for the sake of that small baby. Ella tiene el sentimiento de posesividad y no hay un amor por el objeto en sí. The love which she must, she have for her child is not, in the same intense love she maybe not will have for the other children. Can you say that again? Yeah. The love which she actually have for her child, the same kind of a love she cannot have for the other children. Entonces, y el amor que ella puede llegar a tener por su hijo no es el amor que va a tener que va a sentir por otros chicos. So the first thing is it became unselfish. Well, this is a selfish love. Y esto se entiende por un amor egoísta. The second reason is there, and the second reason is that yes, when that child is small, that love is at some point is unconditional. Entonces, cuando el chico es chiquito, el amor en un punto es incondicional. But when that child raised up and reach 18 or 19 of age, years of age, when he becomes young, then that mother who actually loved that child unconditionally, now her love actually start to become conditioned, and she asks and demands that please do some of my service. I'm getting old. You should go out, earn for the house, earn for myself. Entonces cuando el chico deja de ser chico y llega a la edad de 18, 19 años, se convierte en una persona adulta, el amor incondicional de la madre se transforma en un amor condicional con la expectativa de que el hijo complazca las necesidades de proteger a la madre, que haga las cosas, que la atienda, que esté para ella. So the love, is again not unconditional after some time, after some degree, that after a few years when that child actually again grow up and afterwards she start to demand the things, from him and even expect, the things that he will do certain things for the family and for herself. Entonces se ve que en algún punto ese amor dejó de ser incondicional y empezó a albergar como demandas y expectativas de la otra persona para que lo que se dio vuelva. Now Ramananda Rai said that it seems like the love between all the gopis, that woman from Vrindavan, from Braj, and Lord Shri Krishna is known as unconditional love. Y ahora, después de hablar del amor de madre por hijo, se vuelcan al amor de los amantes que son las gopis, las amantes de Krishna por Krishna, las vaqueras de Vrindavan. Entonces menciona que ese es el amor supremo. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, give me the best definition of supreme love. Y le dice que por favor ahí le dé la mejor definición de ese amor supremo. And these gopis, all these women from Braj, they are known as actually the role model of unconditional love. Y todas estas mujeres de Vrindavan, de la aldea de Vrindavan, se las conoce en la literatura védica como el rol a seguir, el ejemplo perfecto de amor incondicional. There are so many stories are there in the scriptures where Lord Shri Krishna by himself, he actually spoke this thing that the love of the gopis is very unconditional and the topmost love. Y hay instancias en las escrituras en donde el señor Krishna mismo menciona de que es el amor de las gopis el que es el más elevado de todos. The gopis, there's a story comes in the scripture that once upon a time, Sri Narad Dev actually was visiting
Lord Shri Krishna. Y hay una historia en las escrituras donde se menciona que un gran sabio que se llamaba Narada Muni fue a visitar al señor Krishna. So that sage Narad was visiting, but he found that Lord Shri Krishna is lying on the bed and his health is not so good. Y cuando llega ve que el señor Sri Krishna yacía en su cama y con una salud medio. So when his sage Narad went there and asked that what happened with you, you were, I feel like you are not really in a good health. Please tell me. And he said like I'm having a headache and I want to get rid of this headache. Entonces Narada Muni se acercó y le preguntó, quería saber por qué estaba mal. Y el señor Krishna le dijo de que se sentía mal porque tenía un gran dolor de cabeza. Narad Muni said, okay, let me just call all the doctors and doctors will check of you and give you the medicine, the good herb, and you will get rid of that headache. Entonces le dice, déjame que yo chequee con todos los doctores para que te den las hierbas apropiadas para que vos te liberes de este dolor de cabeza. Called all the wives of Lord Shri Krishna and all the doctors came and doctors were giving all the different medicines. Even all the wives were giving a different tip. So give this medicine is good, give that medicine it's good, give that medicine is good. And now all the medicines he was actually taking, but he was not getting better. Entonces de ahí llamaron a todos los doctores y a todas las mujeres, las esposas de Krishna, y todos los doctores estaban medicando y todas las esposas daban diferentes opiniones, no, esta medicina dale, esta también, no, dale esta otra. De hecho Krishna estaba tomando todo, pero el dolor seguía ahí todavía. Now Lord Naradev went and Naradev asked that how can please tell us the medicine which can actually make you feel better, because you know everything, so you know the medicine also. Entonces el gran sabio, como vio que no hay respuesta, se acercó a Krishna y le dijo, por favor, le dice, vos que sos el conocedor de todo, decime por favor, ¿cuál es la medicina que hace falta? He said that I want the dust of my devotees' feet, and which should be pasted on my forehead. Y él le dijo, Krishna, yo quiero el polvo de los pies de mis devotos y quiero que eso me lo unten en la cabeza. So by doing that only my pain will go away, my headache will go away. Y solo mediante esto se me va a ir el dolor de cabeza. And he asked that you, O sage Narad, you are very great devotee of mine. Please give me the dust of your feet. E inmediatamente lo vio al sabio y le dijo, dice, vos sos un gran devoto mío, así que dame el polvo de tus pies. And Narad was like, no, I don't want to go to the hell. You are the master, you are the God, and how can I give you the dust of my feet? Entonces Narada replicó, le dice, no, ¿cómo yo me voy al infierno? Le dice, vos sos el maestro, vos sos Dios, ¿cómo te voy a dar yo el polvo que tengo en los pies? And we touch our forehead, on your dust, and you are here asking me to put my feet dust on your forehead. Nosotros ponemos nuestra cabeza a tus pies, y vos me venís a decir que yo ponga el polvo de mis pies en tu cabeza. Then he said, okay, go and ask my wives if they can actually give me, because I'm having a very bad headache. Bueno, le dice, bueno, a ver, fíjate si alguna de mis esposas te puedo ayudar porque tengo un re dolor de cabeza. All the wives said, no, we don't want to suffer in the hell after giving our feet dust, because it is wrong. Entonces, y bueno, y las esposas también dijeron, no, está muy mal así, nosotros no podemos ir al infierno, está mal. So then he said that we can't give you, but here his headache was increasing, was actually being very terrible. And now Narad says that, Lord Shri Krishna says that go to Braj and ask gopis that if they can even give me the dust of their feet. Y bueno, entonces Krishna, viendo de que el dolor le seguía, lo mandó a Narada Muni a que vaya a Brindavan, a que consiga el polvo de los pies de los devotos de allá. Now when he said Narad Muni went there in Vrindavan, there were some gopis were there, those women were there, and he said, I came from Dwarka and Lord Shri Krishna is having a very bad headache, please give me the dust of your feet. Entonces llega Narada Muni y ve que había unas gopis ahí, mujeres, y le dice, yo vengo de Dwarka y el rey Krishna tiene un dolor de cabeza terrible,
y le dice, por favor, dame el polvo de tus pies. Now gopis replied with the anger that why are you wasting your time to tell this thing? Come and get the collect the dust and go and paste it on his forehead. La gopi le dijo, ¿por qué perdés el tiempo en hablar? Agarralo directamente y lleváselo, pérselo en la frente. And he was like, Narad Muni, he was totally surprised and shocked that you will suffer in the hell, if you will give your dust and, for Lord Shri Krishna. Y el sabio, choqueado, le dice, ustedes van a sufrir en el infierno por ponerle el polvo de los pies en la cabeza a Krishna. They replied that seeing the suffering of our beloved is more than the hell. Y le dijeron, ver el sufrimiento de nuestro amado es peor que el infierno. And we cannot suffer in this thing the way, we cannot see that our God is suffering. So we will even go to the hell, but we will be happy that our beloved is happy. Nosotros no podemos tolerar que nuestro amado, nuestro Dios, sufra. Preferimos ir al infierno y así vamos a estar felices. So he was shocked, but by this, the whole story. Lord Shri Krishna actually wanted to teach Narada that there is an unconditional love which is actually better than the other love. Bueno, y con esta historia el señor Krishna le quiso enseñar a Narada Muni que el amor incondicional es mejor que cualquier otro amor. So when he understood, even Narad Muni understood about this glorification of this unconditional love, that in the unconditional love you just serve to the Godhead and there is nothing more in there. Entonces Narada Muni entendió de que en el amor incondicional uno solamente sirve a Dios y no hay nada más ahí, solo servicio. When he said this thing, Ramananda Rai said that the gopis' love is unconditional. Now Sri Chaitanya Mahaprabhu asked that give me the best definition of supreme love. Y bueno, y volviendo a la conversación, cuando Ramananda Rai le dijo que el de las gopis era el amor incondicional más, el mejor, nuevamente le dijo, dame la mejor definición ahora de amor. Now what can be the best definition after this unconditional love? Y ahora, ¿cuál puede ser, después de esta definición de amor incondicional, cuál puede ser la definición entonces? So here, Ramananda Rai said that yes, it seems unconditional love, but that unconditional love is from the one side. Me dice, sí, puede ser que eso sea amor incondicional, le dice, pero eso va de un solo lado. Here, gopis, that those women from Braja and Vrindavan, they are sacrificing their happiness and everything for the sake of Lord Shri Krishna's happiness. Y porque tenemos que, es un amor que va de un solo lado, tenemos que estar las gopis que sacrifican todo por la felicidad de Krishna. But Lord Shri Krishna in his life never actually sacrificed his happiness for the gopis. Pero el señor Krishna en su vida nunca sacrificó su felicidad por las gopis. When Krishna wanted to go to Mathura, they cried and they were like, okay, we will be happy for you. When he said, I want to go to Dwarka, they were trying to find happiness in that also. When he went to in the battlefield of Mahabharata, in the Kurukshetra, they were happy in that way also. So they waited for him for so long. Entonces, las gopis siempre buscaban la manera de estar satisfechas con su amor a Krishna. Cuando, por ejemplo, Krishna se fue de Vrindavan a Mathura, ellas se repusieron, y cuando se fue a Dwarka, estaban ahí amando a Krishna, y cuando Krishna se fue a Kurukshetra, todavía amaban a Krishna. Everywhere Lord Shri Krishna, he was performing all the duties and he was killing all the demons and on that time and establishing the religion again. But he always used to say that they are my great devotees, gopis are very great lover of mine. But he never actually went, okay, let me just go and see my lovers. He never did that in that, in that lila. Entonces Krishna, cuando tenía que cumplir varios deberes como rey y aparte como Dios, de establecer el Dharma, y tenía que cumplir con muchas cosas. Pero él dijo
que el amor más grande era de sus devotos, pero de hecho él nunca se sacrificó por las gopis. So now Ramananda Raya says that it seems like there is an ocean of devotion, and in that ocean of devotion there is a one wave actually comes in a form of Lord Shri Krishna. Then there is another wave comes in a shape of in a form of Radharani, and both of them enjoy and meet each other, and then again disappear in the ocean of devotion. Entonces Ramananda Roy continuó sobre la definición de amor, de que parece ser que hay un océano y que el océano tiene oleadas, y una oleada parece ser que es Krishna y hay otra oleada que es Radharani, y llega un momento en que esas dos oleadas, esas dos olas se unen y se mezclan, y ahí se produce el amor supremo. When he said that, Chaitanya Mahaprabhu said, "Stop now, this is what I wanted to hear." Y en ese momento fue cuando Chaitanya Mahaprabhu le dijo, detenete ahí, porque eso es lo que yo quería oír. In the Padma Purana, there is a very good verses written there that love the God the way you love your girlfriend, and or the girlfriend loves the boyfriend. That intensity of the love should be there. Entonces hay una escritura que se llama el Padma Purana, donde se explica de que ama a tu Dios como amas a tu mujer, y como tu mujer te ama a vos, que sea de esa, como con esa intensidad. So people actually don't understand about the love so much. People think about that, the love means that, the love which we do, in our relationships with the different personalities. Entonces se puede llegar a malinterpretar este amor muy fácilmente por cualquier tipo de relacionamiento que uno pueda llegar a tener con cualquier persona, a la cual uno diga, bueno, esto es amor, pero en realidad muchas veces no es amor. But that love which we say that, I love, I love my father, I love my mother, or I love my children, or I love my wife or husband, that love is very conditional. Y el amor que de hecho sí sentimos por madre, padre, hijo y los seres queridos es amor, pero es un amor que está muy condicionado también. And I actually say that that is not the love, that is the desire of yours, which you are fulfilling by doing the different actions. Y de hecho se puede decir de que eso no es tanto amor, sino que son deseos que nosotros vamos complaciendo con diferentes actos con las otras personas. Because the difference between the love and the desire is that love means that giving to others, and desire means fulfilling our happiness. Porque la diferencia entre el deseo y el amor es que el amor es dar para la felicidad del otro solamente, y el deseo es recibir para la felicidad de uno del otro. So on the one side, the desire means fulfilling our desires by and the finding our happiness, and in the love means that finding the object which you love, his or her happiness. Y en el deseo está la satisfacción de uno y encontrar así la felicidad, y en el amor es al revés, es encontrar al otro y darle la felicidad que el otro quiere. So it is, but we can love to the personalities, or the human beings, or even the living entities in this world, even the different buildings, even those things which are not even a living entity, we love them at some point. Y de alguna manera nosotros amamos todas las criaturas que hay en el mundo, incluso hasta seres, cosas inanimadas, podemos amar objetos también. But it is very hard to love. It is hard to love the God. Pero lo difícil es amar a Dios. Because people think that it is one-sided. Porque la gente suele pensar de que es de un solo lado. For the beginners, it is always like one-sided. Para los principiantes, siempre el amor se siente de un solo lado con Dios. But I say that, as I spoke that story, that they are maybe the beautiful places, but until or unless you don't make the relationship, you cannot speak anything, you cannot share your things, and you cannot actually enjoy that relationship. Y esto de la dificultad con Dios pasa como con el ejemplo de las numerosas caras que uno ve, que son hermosas por diferentes lados,
de que están todas ahí, pero y son distantes, pero hasta que uno hace un relacionamiento, da un primer paso y uno comparte cosas, uno siempre está separado, una sensación de separación. As the small child makes a relationship with the small Barbie doll and start to, you know, continue the relationship with that Barbie doll as a sister or the friend or the mother or etc. Como por ejemplo menciona, como un niño que puede llegar a hacer una relación con un muñeco o con una muñeca, que empieza como a establecer una relación como si fuese una persona real, ¿no? O sea, no es como que la trata como real al muñeco. And that love, she actually connects with that Barbie doll in such a way that she sleeps with her, she eats with her, she goes to the school with her, even like she do the dressing, she comb her hair and everything. Bueno, y en este caso se conecta de tal manera el chico que uno ve que, bueno, mencionó muchas cosas, como que va a la escuela, lo peina el muñeco, se lo lleva a la escuela, lo tiene todo el tiempo encima, no es como que se produce un apego permanente. But here, in this Barbie doll love with the small child is only the one-sided. She never actually hears anything from Barbie doll. She actually never gets any kind of emotions or the replies from that Barbie doll. But she still feels that that Barbie doll is there as a best friend or the best sister. Y aunque el chico no recibe ninguna reciprocidad emocional ni ninguna señal viniendo del objeto de amor, aún así él consagra su relación así, ¿no? Fuertemente. So here the love, between the small child with the Barbie doll is the one-sided. But here, our scripture says that if you actually start to do the deity worship, if you will start to please any form of God, then here is not one-sided, because all the elevated souls, they say that the love from the deity, from the God, actually comes from every side. Entonces este ejemplo del niño sería como un ejemplo de amor todavía de un solo lado, ¿no? Y ahora lo que menciona es el caso de la adoración a la deidad de Dios, ¿no? Como en el hinduismo se conoce que hay deidades también de Dios. Y entonces esa relación que vemos de que que sería como un muñeco, de hecho no se considera así, porque a la deidad, al ser la deidad Dios, uno puede sentir, y al Dios existir, a diferencia del muñeco, uno puede sentir el amor de Dios viniendo de todos lados. So after, when we actually start our devotional life at some point, then start start first create the relationship and first find the beautiful, attractive, deity, and then make your relationship with that deity. So once you will make your relationship, you will start to share your sentiments and you will actually connect with yourself with the deity. Y al comienzo del sendero devocional, cuando una persona se establece en seguir a una deidad, ¿no? Diferentes tipos de personas tienen diferentes tipos de dioses, y esa persona empieza primero a conocer y después empieza a intercambiar sus sentimientos, y así se empieza a profundizar en una relación. And there are so many different stories of the sages, of all the other devotees who actually felt the connection, with their deities. Y hay muchas historias en donde varios sabios sentían esas conexiones con sus varias deidades. There is one story of Srinathji. The Srinathji is a deity who actually were founded in the Govardhan, but now the temple is in Rajasthan in Nathdwara. Y hay una historia sobre Nathji, que es una deidad que encontraron en Govardhan, pero ahora su templo está en... ¿What's the name of the place? Nathdwara. Está en un lugar que se llama Nathdwara. So now it's in Nathdwara, but when that deity was actually established in Govardhan. Bueno, y ahora la deidad está ahí, pero cuando de hecho estaba en Govardhan, que esto es en Brindavan, en la tierra de Krishna.
So one day there was a acharya, there was a one spiritual master. His name was Vithalnath Goswami. Y en ese momento en Govardhan, en su época, había un gran maestro que se llamaba Vitalnath Goswami. When he went inside the temple and he found that his god Srinathji was actually shivering. Y un día entró y vio que su dios estaba temblando. And he was shivering and he was, then Vithalnathji was very surprised and he asked that, what happened with you all of you? Why are you shivering like this? Entonces vio que estaba la deidad temblando y el devoto se acercó y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás temblando, no? Why are you seems like you are in a fear or something, what happened with you all of a sudden? Él le pregunta, ¿qué tenés miedo? ¿Qué te pasa de repente que estás así? How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? And now the God, he is saying that there are some people who are actually going to attack on me. So please take me away from here and hide me. There's a near to here there is a jungle. And please take me there and hide me there. Entonces le dijo, yo estoy así porque hay un montón de personas que me van a venir a atacar. Así que por favor, llévame acá a la jungla, hay una jungla acá cerca, llévame hasta ahí. Now, when he said, then Vithalnathji asked that, okay, but tell me that how shall we take you from here to the jungle, to that forest? Y le dice, ok, bueno, pero decime cómo te llevamos hasta allá. And he asked this thing, our God Srinathji, he replied. Srinathji is actually in a form of Lord Sri Krishna. So he replied that I will be okay if you will take me in the bullock cart. Y le dijo, Nachi es Krishna. Y le dijo, mira, está bien si me llevas... What is a bullock cart? Que ya es una especie de carruaje, pero estoy tratando de definir específicamente cómo lo traduzco. ¿Cómo traduzco eso? No sé. Sí, claro, un carro Yeah, con los que jalan los bueyes. Bullock cart, I don't know the term, I'm sorry. Bueno, Bueno, pero es eso. Bueno, un carro tirado de bueyes. When he said that, take me in the bullock cart and I will go from here. I will be happy of going from here because I'm so much scared, because someone is going to attack Y here. dijo, bueno, llévame porque así yo voy a estar muy feliz ya que me van a venir a atacar. Now he went outside to find out if there is any bullock cart near where in the near villages, and there was no bullock cart in nearby, in the nearby villages. Bueno, y él salió a buscar el carruaje por algún lado, pero en ningún lado, ninguna aldea, encontró ningún carro para llevar a Krishna. Then lastly he found that there was a one villager and villager had a one buffalo. They had actually the first that buffalo cart, but one actually his buffalo died, so now he has only the one buffalo, and this cart is even not working because he was not using his cart for many months. So the car uses two buffalo. The car uses two buffalo. So, entonces estaba buscando y llegó y encontró un granjero que tenía un búfalo, pero que solía tener un carro, pero el carro que lleva y es arrastrado por dos búfalos, un búfalo había muerto, entonces el carro no se podía usar. So now, that villager gave a proposal that, I can give you my one buffalo, and in that buffalo, if you want to take your God, then take him. Entonces él no tenía más el carro, pero le dijo, yo te ofrezco el búfalo, si te sirve, llévalo. Now that that Goswami, Vithalnath Goswami, he went actually inside the temple and asked God, would you mind sitting on the buffalo? Because this is only a which I can find out right. Entonces Vithalnath Goswami volvió y le preguntó a Krishna, volvió al templo y le dijo, ¿te molesta ir en búfalo? Porque no hay carro. Now Krishna replied that in the what do you say, vipatti? Do you know vipatti? In the bad time, let's say in the bad time, vipatti is like a bad time.
So in the bad time, we don't actually follow the rules and regulations. So I will be happy, by sitting on the buffalo. Only Entonces, just take me from here. Entonces, vipati son los malos momentos. Entonces, cuando hay malos momentos, dice, se hace lo que se puede, no hay reglas, así que yo voy a estar muy feliz de sentarme en el búfalo. So just take me out from here. I don't mind how you are taking me out. Así que sacarme de acá no me importa cómo. Now they arranged that buffalo came, and when buffalo came, so two his disciples are actually grabbing his, from the two sides, and he's sitting on the buffalo, and one disciple is doing the fanning, and one disciple is going with the, with the glass of water. Y bueno, y ahí estaban sacando la deidad para llevarla en el búfalo, y había dos discípulos uno al lado del otro que la sentaron a la deidad. Había otro discípulo que estaban abanicando, y había otro discípulo, Llevando el agua. Fanning, and then taking the water. Y otro estaba llevándole agua a la deidad. And some other devotees were taking all the foods and everything, was going to hide in the jungle. Entonces otros le estaban llevando la comida a la deidad porque como se estaba yendo a esconder en la jungla. When they reached there, while they were going there, it was a jungle. There were so many, what do you say to the artists? Splinters. Not splinters. With Bamboo. no, flat, no. The cart, that needle kind of a thing with the rose flowers, the flowers. Thorns. Yeah. Entonces, bueno. So they were crossing in a jungle, and they got like thorns on their, the feet, all those devotees, and by those thorns, their even clothes were even torn. Y bueno, y ahí se dice que estaban yendo los devotos y había como muchas flores espinosas y entonces se estaban rasgando y se estaban cortando y hasta incluso los ropajes de todos los devotos que iban pasando estaban todos enganchando con las cosas. And they were so, they were traveling, last few hours, so they were actually very tired also. Y bueno, y después de muchas horas de estar viajando, ya se encontraban bastante cansados. They reached one place, they sat him down, they took him out from Buffalo, and they found a good place. They cleaned that space, and they put him down on the, they made a small altar, and now he is there, Srinathji, in the jungle, in the forest. Y finalmente, bueno, llegaron y encontraron un lugar donde pudieron bajar a la deidad, lo limpiaron, prepararon todo como un altar para ponerlo, bueno, y ahí llegaron, ¿no? Estaba ahí la deidad puesta en el medio del bosque. Now, everyone were tired, bleeding also because of those thorns, and they had all the clothes were disturbed. Y bueno, y ahí estaban todos, ya era tarde, y estaban todos hambrientos, y estaban todos sangrando, y todo con la ropa rota, perturbados. They were hungry, but they cooked the food. After cooking the food, now they offered the food to the god. Y bueno, estaban hambrientos, pero bueno, cocinaron, le ofrecieron la comida a Dios. So now when they actually offered the food, afterward Lord is saying, the God, the Srinathji is saying that, I actually got a very bad habit. Entonces en un momento cuando le estaban por ofrecer el alimento, la deidad la agarra, le sable y le dice, ¿saben qué? Le dice, yo de hecho tengo una muy mala costumbre. When I am in temple, when I am about to eat, you actually sing very nicely. When you sing, afterward only I go, with a good mood, and I accept the food. Le dice, a mí lo que pasa es que en el templo antes de comer, los devotos me cantan muy dulcemente. Y después de escuchar yo eso, yo puedo disfrutar la comida y estar satisfecho. I cannot eat unless you won't sing. Y yo no puedo comer hasta que ustedes no se pongan a cantar, muchachos. Now all the devotees are tired. They have no energy to even speak or to do anything. And here God is saying, please sing nicely, then I will eat. Bueno, ahí estaban todos re cansados, nadie tenía ganas de ni hablar.
Y bueno, pero tienen que ponerse a cantar. So when he said that, sing, and Vithalnath Goswami, he looked all his disciples, and every disciples were like, had so much pain, and they were like, no, no, no. Entonces el guru estaba mirando alrededor y estaban todos como, viste, cualquiera, estaban todos con mucho dolor, como nada que ver. Now, there was his one disciple, Kumban Das. Bueno, y ahora está este discípulo, hay un discípulo entre ellos que se llama Kumban Das. He used to sing for the God always. Y él sí solía cantar siempre para el Señor. So, lastly, Vithalnath Goswami asked Kumban Das, you go and sing, for the God now. Bueno, y al final el guru le fue y le dijo a Kumban Das que vaya Kumban Das que vaya y que cante para el Señor. So when he asked Kumban Das went and sat down in front of the God. Now what he is singing? What he singing? Now what is he going to sing? Entonces fue ahí el devoto se sienta delante del Señor y lo que va a cantar. That you, God, you actually wanted to come here. I don't understand. Just translate it. You, God, just wanted to come here. Otherwise, you are the controller of everything, and you were just showing that, oh, I'm afraid. Are you afraid? What thing are you actually afraid? Entonces él se acerca y le dice, vos de hecho quisiste venir hasta acá, porque vos sos el Dios supremo de todas las cosas, y el acto de temblar y todo eso, ¿temblar de qué? Vos querías venir para acá. Who can make you scared? No one can make you scared. It is all your drama which you did to come here. ¿Quién te puede asustar a vos? Esto es todo es una obra para que vos para que vengas acá. So now when he said that, and now Srinathji is actually laughing and eating there. Y bueno, y ahí Nachi, la deidad, se estaba riendo y estaba comiendo. So there are so many realizations of the God, of the sages with the God when they actually started to worship their own deities. They realized that God, He Himself was there and He did some kind of some kind of a lila miracle. Entonces, los sabios en el pasado experimentaron milagros viniendo desde las deidades y una reciprocidad por haberse conectado con devoción. There is a one story of one sage. He actually was the worshipper of the small form, the baby form of Krishna, Gopal. Y ahora, una vez había un gran sabio que era adorador de una forma de Krishna cuando es un niño muy chiquitito que se llama Gopal. That Gopal is like Laddu Gopal. He has his twisted legs, on the backside because he is like walking on his knees and have the one Laddu, one sweet on his hand. Y esta deidad de Laddu Gopal camina de rodillas y tiene un laddu en la mano que es un dulce, es como un bebé, un nenito. So now that sage, he didn't have any house to live or anything. He was, he was a traveler. He used to go to the spiritual or holy places and to visit there to get the more mercy of the Godhead. Y acá estaba este sabio que era un viajante, un nómade, no tenía una casa, simplemente se dedicaba a ir peregrinar de lugar en lugar para obtener la misericordia del Señor. So one day he was actually going and he went to Vrindavan, and in Vrindavan he took out his Gopal, he took out his Laddu Gopal and he put him, and then he was like, now I have to go and get ready, and then he went to take the bath in Yamuna. Bueno, y un día llegó este sabio a Vrindavan, sacó su deidad de Gopal y lo que tenía que hacer era ir y prepararse para algo que implicaba ir a bañarse. Tenía que ir a bañarse y tenía que volver. So when he actually took him out, on the bank of Yamuna, a bit far, and then he walked down for the bath, he actually went in Yamuna and was taking a dip. One, woman, the gopi, she came there and she was like,
she found that there was his bag was there, that the baggage was there of that sadhu, that sage, and near to that Laddu Gopalji was there sitting there. Entonces el sabio se fue camino abajo para ir a bañarse y en ese momento había dejado todas sus cosas junto con la deidad y vino una gopi que vio todo eso y vio que estaba la deidad con todo el equipaje del sabio. In Vrindavan, they actually more worship Krishna who is standing. Y generalmente en Brindavan se adora al Krishna que está parado. So now that woman from Vrindavan, she actually thought maybe because this god, that Lord Shri Krishna, he was inside in the baggage, and because of the pressure of the different other things, all the hands and the legs actually got twisted. Entonces lo que pensó, como si generalmente lo adoran de pie, pensó, dijo, capaz que este Krishna venía todo apretado dentro del equipaje y por eso está todo así como si todo doblado, ¿no? And now he's like, she was like, oh, he must be in so much pain right now because all his legs and hands actually got twisted. Y ella pensaba, debe tener un dolor bárbaro porque tenía todas las piernas todas dobladas, ¿no? So now, what she was like, I don't know, who is this, whose deity is this, he must be a crazy man, doesn't know that, the God is in the pain and he just left him. Entonces decía, ¿de quién será esta deidad? No debe ser un loco no sabe que así no se puede dejar una deidad. She went to the shop and get the oil. Entonces ella fue hasta una tienda a conseguir aceite. She bought some oil, she came back, to the deity that Laddu Gopal is called deity, and she started to give a oil massage and trying to make it again straight back. Entonces ella fue a conseguir el aceite y se acercó a la deidad de Laddu Gopal y le empezó a hacer masajes en las piernas como para que se enderecen, ¿no? So when she even by the oil massage, she actually made those twisted legs, or the bended hands and his legs, totally straight. And once she actually made the deity's legs and hands straight, she left. Y entonces ella por masajear hizo que los brazos que estaban doblados se enderecen, que las piernas estaban torcidas se enderecen así, y cuando lo dejó todo enderezado la deidad, la gopi se marchó. That's the love in the Vrindavan and in the Braj gopis. Eso es el amor de las gopis en Brindavan. And now when that sage actually came back and sage found that there is no deity of his Laddu Gopal. Y entonces ahí volvía el sabio de bañarse y encontró que no estaba su deidad, la deidad de Laddu Gopal. And he started to cry, someone have stolen my deity, someone has stolen my deity. Y se puso a llorar de que le habían robado la deidad, Now he is finding where is his deity, because there was another deity who actually was standing, now. It's not actually a small Gopal. Bueno, y no estaba Gopal ahí, había otra deidad que de hecho estaba parada ahí. And he went to the, police station, and in there he actually was like, someone has stolen my deity, has put this another deity here, my deity is gone somewhere. Y él hasta incluso fue a la policía y dijo, alguien me robó mi deidad y me pusieron esta en cambio. So he was crying in the police station, in the small tiny police station, he was crying that, oh, my deity is stolen, someone has stolen my deity, this new deity, is standing, and this is not my deity. I don't love Krishna, I love Laddu Gopal. Entonces él estaba ahí llorando en medio de toda la comisaría, diciendo, bueno, ¿quién me llevó la deidad? Esta no es mi deidad. Dice, yo no amo a Krishna, yo amo a Gopal. So when he was, after filed the FIR, to the unknown person who has stolen his deity, he was now coming out with that deity, with the Krishna's deity, and was crying, someone has stolen my deity. Entonces, can you say again that the fire? FIR, filed the case against the unknown person who have stolen the deity, his Laddu Gopal deity. Entonces, una demanda, no, una denuncia. Entonces antes de quejarse la policía y dejar la denuncia, él viene con su deidad.
Now when he came out and he was crying, my deity is stolen, my deity is stolen, that woman, that gopi who actually, did the oil massage, she was crossing by from there and she was like, this is your deity, no one have stolen your deity. Entonces de repente cuando estaba llorando, en ese momento pasó la Gopi y que era la Gopi que le había dado el masaje a la deidad y le dijo, esa nadie te la robó, es la misma. We can see your love with your deity. You can't you recognize the face of your deity? Ahora ya vemos qué amor tenés vos por la deidad, no reconoces ni la cara. And he was like, no, my deity, was in a form of Laddu Gopal, was walking on the baby on her knees, and this deity is actually standing as a Krishna. Entonces le dice, no, mi deidad era Laddu Gopal que estaba de rodillas, y esta deidad es Krishna, es otra. So she said, no, not Laddu Gopal. You actually put so much weight on this God because of him. It's actually legs got twisted. Entonces le dijo, no, ese no es Laddu Gopal. Le dice, de hecho vos lo metiste, le pusiste un montón de peso encima y por eso se dobló todo. You don't know in how much pain he was. That is why I went to the shop and bought the oil and did the massage and made it straight again. Vos no tenés ni idea de cuánto sufrimiento él sentía, así que yo fui a la tienda a buscar el aceite para hacer el masaje e enderezarlo. So that is the love of the devotees, when you connect yourself with the God and then, you feel that the energy, he actually becomes life to you. Y ese es el amor de los devotos, cuando uno conecta con Dios, uno siente la energía y eso le da vida a uno. You witness him you witness him as you are witnessing all your other relatives or the other things in your life. Y uno atestigua eso tal como uno ve a sus parientes o otras cosas cualquiera de la vida. But the devotion means that surrendering to the object, surrendering to the God. The devotion people, because they think that the love means that going to the God and when they go in front of the God. Entonces devoción implica rendirse a Dios, porque hay personas que pueden pensar de que devoción significa ir a Dios. So when they go in front of the God, when you go to the church or the temple or the mosque, the first thing what you do is that you have to keep your eyes open, but you don't keep your eyes open, you close your eyes. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a la mezquita o a la iglesia o en algún lado se pide a unas personas que mantengan los ojos abiertos, pero uno los cierra. Because many times you don't feel that God or the Krishna is actually among us and he is everywhere. But you feel that the God is actually in the temple and the and the holy places only. Y entonces está hablando de las personas de que puede ser de que vayan a un templo y necesiten ver al Señor en un lugar porque realmente no pueden entender que está en todos lados. So when you go in front of the God in the temple or the other places, when you go in front of him, you actually close your eyes. Do you close your eyes when you meet your wife after 10 months or even after a week? Entonces generalmente uno va a encontrarse con Dios y uno cierra los ojos. Pero ahora bien, cuando nosotros encontramos a una esposa, cuando uno se ve un amigo que no lo ve hace una semana, uno no cierra los ojos. Because there you feel, oh, I missed you for all these days and I just want to see you and I don't want to take off my eyes, from you. Entonces uno diría, como yo no te veo hace un montonazo que quería verte, no te puedo sacar los ojos de encima. But there, in front of the God, we close our eyes and we say, oh God, today I came on your place after so long, but and then you start to give all your list, I want this, I want this, I want this, I want this from you. Entonces uno llega ahí hasta donde está Dios y uno cierra los ojos y dice, después de tanto tiempo, Señor, yo acá llegué ante usted, y uno saca la lista y empieza a pedir esto y aquello y uno tiene una serie de demandas. And when he gives something, then God is here. When he doesn't give, oh, God is not here. Y cuando Dios da algo es cuando existe, y cuando Dios no da nada, decimos que no hay Dios. So it's not that thing. It's like, even if you will go to your neighbor,
You know, if you will go to the neighbor and ask every day the something, please give me sugar, please give me salt, please give me vegetable, please give me fruit. After some time, you know, that neighbor will say, okay, thank you, Radhe Radhe, go to your place. Entonces, y esto hasta incluso lo vemos si uno va, por ejemplo, al vecino y uno le dice, hoy y le dice, por favor, me das sal, y después va y le pide, por favor, después me das azúcar, y después me das aquello, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Va a llegar un momento en el que el vecino va a decir, bueno, chao, no vengas más, ¿no? Radhe Radhe. So, you know, you can see, otherwise people go do so much austerities in their life, and afterward they go in front of the God and say, you know, I have done this much prayer today for you, please give me something in return. And they ask, you know, the different things, and they ask that if the God can fulfill their desires. Entonces así se ve que hay mucha gente que se somete a muchas austeridades o votos muy estrictos, de mucha oración y abnegación, y luego va con todo eso, dice, oh, yo oré tanto, merezco esto, ¿no? Y uno va con toda una lista a Dios. But one have to understand this thing. It's like, you know, going to that. The first thing is that you are actually trying to make the relationship with the God as the shopkeeper and the customer. Y lo primero es que uno debe entender es que uno está tratando de hacer, establecer una relación tal como la que existe entre un tendero de un almacén y un cliente. He gives the things. I don't deny this thing. Sometimes he takes some time also, because it all depends on your devotion or on that time, how you and what kind of prayers you do. Y las cosas Krishna las da dependiendo de la devoción que uno tenga y de cuánto uno ore por las cosas. And it depends lastly on himself, on that if he wants to give something or if he doesn't want to give. Y en última instancia es que depende de él si quiere dar algo o no quiere darlo. It's like, you know, when a small boy, he goes to his parents and asks, I want chocolate, I want toffee, I want chocolate, I want toffee. Sometimes the father gives or the mother gives by seeing the, you know, naughtiness or the love of the, you know, of that child. Entonces a veces vemos de que puede haber un niño que esté pidiendo todo el tiempo cosas, ahora quiero esto, ahora quiero aquello, y entonces la madre puede entender el espíritu de la travesura, ¿no? Y complace a su hijo. And sometimes they understand that it is wrong to give him, you know, the more chocolates or, you know, things. So they say that I will not give you. Pero a veces se puede entender de que no es mejor decir que no, ¿no? No. Mejor decir que no y no Y no darle, claro. So, in the same way that our God is there, sometimes He understands that what He actually is in a need to give you, and sometimes He feels that it is not the right time to give you something, and He makes you wait, or like somehow He gives you the thing that, okay, if you will study, then I will give you the chocolate, as the parents say. In the same manner, He says, if you will do this thing, you know, then only I will fulfill your desire. Entonces Krishna a veces sabe cuándo es mejor complacer un deseo y cuándo es mejor no complacerlo, o hacer que se espere, mejor que la persona espere, como también él puede llegar a recurrir también al hecho de decir, bueno, si vos, tal como con un niño, decís, bueno, si primero estudiás, después te doy tal cosa, y a veces Dios es así con uno. So it depends first that how you actually are creating your relationship with the God, and what kind of a relationship which you are creating with Him. Pero esto viene según cómo es el relacionamiento que uno propone o que uno está creando ante Dios. Because such kind of a relationship cannot go more further. Porque estos tipos de relacionamientos no pueden avanzar. It's the God is like, if you will say that He is, you know, He has the shops. If He has that shop, in that shop He actually put all the desire fulfillment things outside of the shop, as you see that, you know, the display we find so many beautiful things. Entonces consideremos a Dios ahora como un tendero, y que está la tienda y adentro está todo lo que el ser humano desea para satisfacer. Even in the jewelry shops, you find out that, you know, the fake jewelry or some beautiful jewelries are outside on the display. Y a veces incluso en las casas de joyas vemos que está todo en vidriera, hasta lo falso. But
the valuable items are always in the vault on the safe of that jeweler. Pero siempre las cosas valiosas siempre están en una bóveda seguras atrás. So in the same manner, the God says in the scriptures, everywhere I can fulfill your desires, I can give you even whatsoever you want to. But the mukti and mukti at some point is valuable, but the most valuable thing which he keeps is bhakti, and he keeps those things in the wallet, in the vault, in the safe. Por eso Krishna en las escrituras muchas veces él dice, sí, yo te puedo complacer todos estos deseos y yo puedo complacer esto y aquello. Por ejemplo, lo que se conoce como bhukti o mukti. ¿Qué es? El bhukti es todo lo que puede desear la persona en la vida, todo lo que es los deseos humanos. Bhukti. Y mukti significa la paz final, la liberación al final de todas las cosas. Y todo eso es como la vidriera, todo lo que se puede dar. Pero de hecho lo que Krishna se queda para sí mismo y que es lo más preciado es el amor, la relación amorosa, que no es lo mismo. And even we can find this out that if you actually have any, there are the four types of devotees which are mentioned in the Bhagavad Gita. And even we find this out that even those four of them at some point they start their unconditional devotion for the God. They lastly ask the God the devotion only, nothing else. Entonces él está explicando que en el Bhagavad Gita hay 4 clases de personas que se acercan a Krishna y que tienen diferentes motivos en realidad, que son otros, pero que al final se terminan quedando con Krishna luego de haber complacido todos sus deseos. There Por was la devoción. Claro. So there was a one devotee. Había una vez un devoto Narsi Mehta. que se llamaba así. Narsi Mehta. Mehta. Yeah, very great devotee from Gujarat. Un gran devoto de la provincia de Gujarat. And that devotee is the one who actually got the chance to enter even in the in the Krishna Leela, in the pastime of Krishna's, become a gopi. Y este devoto es un devoto grandioso que él obtuvo la oportunidad de entrar en el mundo del reino de Dios como una gopi, como una de estas grandes sirvientas de Krishna. There's a story that one day he actually went to the one place, and he actually sat down with the mood that today I want to see the God, and I want, and he actually started doing the bhakti of Lord Shiva. Entonces una vez este sabio llegó a un lugar y se sentó con la idea de ver a Dios. Así que empezó a adorar al señor Shiva, que es un gran devoto de Dios. And he stopped eating anything, he stopped drinking anything. Y se propuso, dejó de comer y de beber. When he stopped eating and drinking, and he was like, he sat down that, I will see this God today, no matter what. Y bueno, y así estaba determinado, sin beber ni comer, solamente me interesa ver a Dios hoy. Now he actually sat down like this, and after 3 days without eating anything, without drinking anything, Parvati Mata, she asked Lord Shiva that please go and give darshan to him. Y entonces así pasó un día, 2 días, 3 días, el hombre no comía ni nada y estaba adorando al señor Shiva. Y la consorte, o sea, la compañera, la pareja del señor Shiva, la diosa Parvati, le dijo al señor Shiva, mirá, hace 3 días que estás sin comer, por favor, anda. Look at him, he is very humble devotee of God, and he is waiting for you to, waiting to see you. He wants to take darshan of you. He wants the devote, he wants to serve you better and the Godhead also. Le dice, por favor, mirá, anda a verlo, porque es un gran devoto del Señor, que tiene una gran devoción y que tiene ganas de verte. Now, Shiva said, you don't know him, I know he is very clever. Entonces el señor Shiva le dice a ella,
mirá, dice, vos no lo conocés, yo lo conozco, es muy vivo. But Lord Shiva's wife said, go, no, he is humble, go to him and give darshan. Go, he's, otherwise what do you want? He will die. He's not eating anything last 3 days, not drinking anything last Entonces 3 le days. dice, no, él es humilde, mirá, anda y mostrale tu presencia, porque ¿qué vas a lograr si no hace 3 días que no come, se muere? Now, the demand from the wife, husband have to go and, and give darshan. So now Lord Shiva had no other choice. He actually went in front of Narsi Mehta. Entonces ante la demanda de una esposa, el señor Shiva no tuvo otra opción y fue y bajó para mostrarse ante su devoto. So he went in front of Narsi Mehta and he asked that, I'm happy, by your devotion. Ask me what do you want. Entonces se manifestó el señor Shiva mismo y le dijo, yo estoy feliz por tu devoción, así que ahora pedime lo que quieras. He said, I don't know what is good for me, so I cannot ask such things, So please don't ask me such things, because I have no idea. I don't have that good mind and intelligence where I actually can ask the good things for my benefit. Y le dice, yo no sé lo que es mejor para mí. No tengo inteligencia para determinar lo que es más bueno, así que no me preguntes qué es lo que necesito. So Lord Shiva replied that, okay, ask me the thing which can make you happy. Entonces el señor Shiva cambió y le dice, por favor, pedime lo que te haga feliz. Narsi Mehta replied, I don't know what can make me happy. So I even have no idea that what thing actually can make me happy. Please don't ask me this also. Entonces le dijo, por favor, no, tampoco vamos por ese lado, porque yo no sé qué es lo que me puede hacer feliz. Yo no conozco eso. So now Lord Shiva, he asked that, okay, tell me that what can I give you, because I am here to give you something. Entonces el señor Shiva le dice, bueno, decime qué te puedo dar, porque yo estoy acá para darte algo. Now Narsi Mehta says, I seriously have no idea what is good and what is bad for me. Maybe the thing which is very dearest to your heart, please give me that only, which you don't even disclose to anyone. Entonces le dice, yo de hecho le dice, la verdad que no sé qué es lo que es bueno y lo que es malo, le dice. No sé qué es lo que quiero, pero de hecho, quizás lo que vos más quieras que tenés en tu corazón, eso es lo que a mí me podría servir. Now Lord Shiva said to Parvati Mata, look at him, he's so clever, he asked everything actually in this thing. Entonces el señor Shiva la miró a Parvati y le dijo, ¿te diste cuenta de ser un vivo bárbaro? Así está ganando todo. Because the most dearest thing to my heart is Lord Shri Krishna, and he asked me that please give me the Lord Shri Krishna. Porque lo más querido de mi corazón es el señor Krishna, entonces él me está pidiendo ahora que le entregue todo. He was trying to show that how big fool he is, he doesn't know what is good or what is bad to him. But he actually asked this thing that please give me what is dearest to you. Él se estaba haciendo el tonto diciéndome que no sabía lo que es bueno, lo que es malo, pero de hecho me está pidiendo lo más. So we have to start our devotional life at some point, and the devotional life which we have to start first, our heart is so much conditioned with so many material things because of our so much problems, and we even cannot connect ourselves nicely with the Godhead. Y bueno, y ahora estamos teniendo la necesidad de empezar la vida espiritual en algún punto, y nosotros tenemos en medio de esto muchas tribulaciones, estrés, un montón de problemas, y uno puede sentir de que uno no puede, de hecho no hay una conexión con Dios. Puede sentir esto uno. For those devotees, the two things are there for them. The first thing is start going to the holy places, because if you will go to the holy places, if you want to hear about the God, if you don't want to hear the God, you will hear only about the God. And if you want to meet any devotee, or if you don't want to meet any devotee, but you will be actually meeting the devotees over there only. Entonces hay dos cosas que sirven para fomentar ese amor por Dios, que es una, es visitar los lugares sagrados de peregrinaje para oír hablar del Señor y ver a los devotos.
ya sea que uno no quiera, incluso si uno no quiere oír hablar del Señor, en los lugares sagrados de peregrinaje se habla del Señor, e incluso si uno no quiere ver a ningún devoto, incluso en los lugares de peregrinaje, ahí están todos los devotos. So at some point the idea will come in your mind or in your heart that these people doesn't seem like a fool. Maybe there is a God somewhere. Let me see. Let me try. Y entonces por ver en algún momento puede ser que se le pase por la cabeza a la persona de que bueno, estos devotos después de todo no son tan tontos, puede ser que haya un Dios, vamos a probar. So we get attracted towards to the two things: the beautiful objects, or the or the when we actually listen the glorification about someone. Entonces uno se atrae por dos cosas, por la visual de los objetos hermosos y por descripciones que uno escucha, ¿no?, acerca de alguien también igual de hermoso. So our ears and our eyes are always get attracted towards to the the beautiful things or the things which we actually want to hear. Y bueno, así vemos que los ojos y los oídos se atraen a las cosas hermosas y a las cosas que queremos oír. If Ronaldo, football player, Ronaldo. If Ronaldo will come here and you will listen from your friends, you will get attracted and you will run for that. You will run to see him. Entonces, bueno, para los que le gusta el fútbol, si Ronaldo viniese acá y uno escuchase de los amigos, uno vendría corriendo. Even that thing is correct or not, you won't hear, you will actually go to see him. Y si te gusta, no importa si está bien o mal, uno va y lo ve. So when you will actually start to spend some time in the holy places, if you want to hear the glorification of God, or if you don't want to hear the glorification, you will hear them, and at some point the idea will come, when they actually have realized the Godhead, and let me try also. Entonces, en el lugar de peregrinaje esto es así, uno va a escuchar acerca del Señor y ya sea que a uno le guste o uno no quiera, uno en algún momento por escuchar se va a desarrollar esta idea de que, bueno, estas personas están quizás viviendo a Dios, así que yo quizás quiero también un poco de eso y quiero ver eso. Because you will see those personalities only who have realized the God, who have seen the God, who have witnessed the God in their life. Porque el asunto es que uno está viendo de ese modo las personas que han tenido un contacto y han quedado cambiadas por Dios. So when this idea will come, then the second step in there is chanting the holy name. Y bueno, y una vez que está esta idea de a ver si hay un lugar para mí, viene el canto del santo nombre del Señor. And this chanting the holy name is actually accepted by every religion. Y acá el canto del santo nombre de Dios es algo aceptado por todas las religiones, por cada religión que hay. So chanting the holy name, when we chant the holy name, there are so many beautiful stories about the holy name also, which I'm tomorrow in the other classes I'm going to glorify them, because there is a one Madhura Kadambani series is going on now. So, ahora lo que dijo es de que I'm saying the second step is chanting, and chanting is actually the holy name chanting, and that chanting is accepted by each and every religion. Mira, y entonces estábamos en que el canto del santo nombre es aceptado por cada religión. And I'm explaining the power of that holy name chanting, in my classes. But today, I'm not giving the lecture on that series, which actually I'm giving every day. So in the next my classes, I will be sharing the different stories of the power of chanting. Y de hecho hay en mis clases estoy compartiendo acerca de lo que es justamente el poder del canto del santo nombre, pero ahora bueno, no hay tiempo. Porque se están dando también seminarios como charlas de un libro que es el Maduria Kadambini, y en ese libro se están explicando un montón de cosas que tienen que ver con la vida espiritual, y una es el canto del santo nombre, y bueno, eso también se puede, las personas pueden conseguir, hay otras charlas grabadas y también eso está incluido ahí. Y lo vas a estar siguiendo hablando en las próximas clases. Y se va a seguir hablando también.
So chanting the holy name is the second step, in this devotional life. Y ese canto del santo nombre de Dios es el segundo paso en la vida espiritual de cualquier persona. But I will stop my lecture here, and I will hope that I will see you in the holy dham when you will take the first step. Y yo voy a parar acá de la clase y espero espero verlos, la mayoría de ustedes, en Brindavan, que es el lugar donde nació Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe.